салом алейкум дӯстои азиз. мо бо забони тоҷикӣ хонданро ёд мегирем, давом медиҳем дарсҳои худро. Ва ҳозир мӯъҷиза, биё як бора тест ҳарфҳое ки аллакай ёд гирифта будем такрор мекунем. ба б садои б метиҳад. да офарин. ҳарфҳои дигараш офарин, ту ҳарфҳоро навз ёд гирифтӣ. офарин. ин ҳарф кадом садои ш метиҳад? ин чӣ? ин чӣ? ин. офарин. ин чӣ? мӯъҷиза. офарин. ҳарфҳое ки ба наздикӣ ёд гирифта будем камтар аз ёдат баромад. офарин. ва имрӯз мо ҳарфи нав ёд мегирем. ва ҳарфи наве ки мо ёд мегирем, ин ҳарф мӯъҷиза нигоҳ кун. ин ҳарфи г монанд, лекин мобайнаш ба хат ҳаст. ин ҳарфи садои ғ метиҳад. офарин. ғаф. бел. ин дарахт ғофс. ин ғӯра. зардолие ки ҳоли напухтааст ғӯра мехӯрем. ин ғалбер. гандумро ғалбер карда тоза мекунад. ғор. офарин. дар даруни кӯҳ ғор аст. офарин. тайёр ҳастӣ ки баъзи калимаҳоро хонӣ? қани духтарҷон хон. сурох. офарин. боғ. боғ чист? дар боғ чӣ мерӯяд? ман медонам. дарахтҳо. боғбон. боғбон чӣ кор мекунад? боғро нигоҳу бин мекунад. ин чӣ? доғ. агар ягон сок ё ягон чиз либосат барезад, доғаш мемонад. ин чӣ? зоғ. офарин. чумчук. паррандаи зоғ ранги сиёҳ дорад. ғоз. паррандаи калони ғоз ки ба мурғобӣ монанд аст. ин чӣ? офарин. ғор. ин буд ҳарфи ғ. дуюм ҳарфе ки мо имрӯз ёд мегирем, ин ҳарфи садои ё метиҳад. кани мӯъҷиза. ё. мисли ин асп ёл дорад. ёл. ин дарё. дарё. ин чӣ? ёздаҳ. адади ёздаҳ. акнун бо ҳарфи ё баъзи калимаҳоро мехонем. мӯъҷиза, кани ин чӣ хел хонда мешавад? бисёр. бисёр ҳаст. ягон чиз бисёр дорем. ёрдам. ёрдам кунам. ин чӣ? офарин. ёрдам. ёд. ёдгор. номи мардо ё писаро ёдгор аст. аз калимаи ёд. дар ёд доштан. як чизро дар ёд доштан. ёзидан. касое ки дар болои кӯрпача дароз мекашад. ёзидан. ёзидан. офарин. ин чӣ? хон. ё. сура ё номи духтар. ин чӣ? ёздаҳ. офарин. ёздаҳ. ва охирин ҳарфе ки барои имрӯз мо ёд мегирем, ҳарфе ки садои й дорад. На и, на ё.
من خیلی نزدیکتر مونم. ی مانند این چی؟ این نای. نای سرود میخوانند، موسیقی مینوازند. نای. و این چی؟ این بیرق. بیرق. این بیرق. در داخل این پیاله چی هست؟ ما چی می نوشیم در داخل پیاله؟ چای. ما چای می نوشیم. چای. ی. دیدی؟ این حرف صدای ی میتید. و آخرین این چی است؟ دایره می نوازیم موسیقی. دایره. ی صدای ی میتید. و اینجا یک چند کلمه ها هستن، بیو میخونیم. ماینا. یکی از پرنده ها ماینا نام دارد و ماینه سر در عقل ما. این چی؟ میخوانید دستر دخترم؟ سوی جایی که آب می بسیار هست. بچه ها در قشلاق ها بسیار وقت میرد که در سوی ها بازی کند. این چی؟ بوی. آدمای بوی. این چی؟ موجزه خون چی؟ نای. آفرین. نای ما حاضر دیدیم که می نوازی. این چی؟ گیت. بچه های جوان را گیت میگویند. این چی؟ لوی چیست؟ وقتی که باران میبارد زمین در زمین گیل و لوی میشود. این کلمه چی؟ فویتون. یعنی فویتون جایی که آدم ها پیشتر وقتی که ماشین ها نبود با اسب فویتون رو پیوست کرده، در داخل فویتون یگونجا می رفتن. شیطان. شیطان دشمنی خدا. دشمنی ما. دشمنی خدا. آفرین دخترم، تو بسیار کلمه ها رو یاد گرفتی. و یک امروز اینجا رسمی چی است؟ رسمی باغ. با نبیره اش. و در اینجا ما میبینیم که یک کات هست. در باغ درخت های گوناگون هستند. حاضر در باره همین باغ ما میخونیم. دخترم تیار هستی؟ نه. اینجا سر کن. بابایی من دارد. در همین جا دوستای عزیز شما می توانید که ویدیو رو استاد کرده با همراه کودک خود این قصه رو خونید و بعد با ویدیو رو سر کرده همراه ما می خونید. در همین جا شما می توانید که یک چند دقیقه استاد کنید و ما خوندن رو دوام میدیم. بابای من باغ دارد. دوامش موجزه میخونی دوامش رو. باغی داد. این ده نه دخترم، برای چی نده میخونی؟ باغی بابام. بسیار. آفرین. درخت دارند. آفرین. اینجا درخت ها هست. باغ بابام بسیار درخت دارد. من با بابام در کاری باغ. آفرین. در کاری باغ دادم. آفرین. دیدی؟ اکنون
Des. ب ب Bas. بی Bis. بسیار Bisyor. Me. Va. میوه Ta. دو Dor. ریم آفرین اکنون ما در باغ کار کردیم میوه داریم کنی اینهای خون An. Khor. Angur. انگور Seb. آفرین Nok. نوک آفرین Or. Anor. انار آفرین Bo. Bom. بابام Bo. باغ Por. بانی Oni. Od. خوبو Bu. آفرین کمتر دشواره دیدن دشوار شدن Z. آها Ast. آفرین بابام باغبانی خوب و نغز است آنها هر خیل میوه ها دارند و نبیره به بابایش یاری رساند. انا دوستای عزیز همه خیر ما آیسته آیسته حرفا رو یاد گرفته و حکایه های قصه های تاجیکی رو خواندن رو یاد میگیریم. با ما باشید. خیر تا این دفعه درس این دفعه